Smile to the left, smile to the right. Tanawa ang imong tapad. Smile, ayaw pagkusmod. I-greet ang imong tapad o ingon, mga lagad kita. Kusgo nato, mga lagad kita. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Mga igsoon, ikaupat nga adlaw sa atong novena misa ug ang atong tema sa ato nga pagpamalandong mao ang pag-alagad sa usag-usa muhingpit kalambuan sa sinodong simbahan. Nindot kaayo nga pamalandongon nga niining ato nga pagkakatilingbang Kristohanon naghisgot kini mahitungod ilabi na gayod sa pagpangalagad. Kinsa man ang misimba kagahapon, kami, Father, madaghan, siguro kamura pod, magsimba kagahapon. Unsa man ang iyong nadungog kagahapon, ang Ebanghelyo, nga di nagisgot kini mahitungod sa pagsunod sa ato nga Ginoo, to follow Jesus. It is an invitation for us to follow Jesus. His footsteps, ang iyang lakang. Gani sa pagpamalandong nato kagahapon, nagisgot kini duha ka butang, very necessary things to follow Jesus. To renounce oneself for the other. And also to pagpasan sa krus. Ang ato nga paggiingon pa nato nga kining atong kaugalingon, makalimtan kaugalingon alang sa pag-alagad sa uban o pagpasan sa krus. Karon na usab, lain na pod nga invitation. Kung kagahapon to follow Jesus, karon na pod invitation ni Jesus sumala sa Ebanghelyo ni San Juan to serve Jesus. Invitation ka nato nga kita mo serbisyo sa ato nga Ginoo. Muna nga mamalandong ta, mangutana ta sa atong kaugalingon. Nakita na ba nato ang purpose sa atong kinabuhi? Nindot kaayo ang example sa atong pagbasa karon sa Ebanghelyo. Example kini sa usa ka trigo, lugas nga trigo. Grain of wheat planted on soil. Magpabiling nga usa ra gayod ka lugas gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. It loses itself. But after a while, it grows and it will provide more grains. Mudaghan sama kini sa usa ka humay nga kana bitong luga trigo kanang natong sana kwan sa kada humay mamatay tanom apan mubuswak kini mudako og usab, mamahimo na usab nga lain, nga humay. Lain pod nga example, tan-aw nato sa mga hayop in the animal kingdom. Kakita na mog salmon, paborito ninyo ang salmon. Indot kayo, lami ang salmon. Wala kay salmon din no? Pero kung ang salmon tan-awon nato, in a particular season, will swim up to the stream, lay eggs, and die. Purpose sa iyang kinabuhi. How about us? Kitang mga tao,
Unsa man ang atong purpose? Kung naay purpose nga makita nato sa atong palibot, kita unsa man ang atong purpose? Having faith in God. In the sense of service, life is not about serving our own self, but serving God and others. Gani nindot kaayo nga ang atong salmo, mikanta kita gaganiha. Unsa to atong salmo kaganiha? Bulahan ang tao nga maluluyon o magpahulam ngadto sa mga nanginahanglan. Tanaway mong tapad, a beautiful eyes, aron mahulam kasi mong tapad. Mga igsuon, a life that spent too much in worldly affairs does not make us happy. Tinuod ba na? Kung kita sa kinabuhi nato, kung kanunay lamang kita ngadto sa kalibutanhon nga mga butang, dili gayud kita magmalipayon. Kung kanunay lamang kita nagtinguha sa mga butang, kalibutanon, nandili gayud kita magmalipayon. Of course, it does not mean that we are going to separate ourselves to the affairs of civil obligations. Wala pod ningon pod na nga biya na ta sa kalibutan. Aron kita mamahimong mga anghel, di wala po na nagpasabot. Apan, nagisgot kini mahitungod, nga kining kinabuhi nato, nga matuuhon, importante alang ka nato, nga naa ang Diyos. Kay nagatuo man kita, diha kaniya. Importante kaayo nga ma-emphasize nato ang atong pagpangalagad, giving oneself for a purpose. O kini sa atong kinabuhi, isip matuuhon, importante alang ka nato to decide, to make a decision, to have a purpose in life. Lisod po kayo nang wala kay purpose sa kinabuhi. Maglakaw ra ka diha, sige katawa. Ikaw ra usa. Why purpose? Daghan ang imuhang gipamalit, walay purpose. Daghan ang imuhang giunahuna, walay purpose. Mga igsuon, niining ikaapat nga nobinaryo nato sa atong nagkaduol nga kapistahan sa atong patron, San Roque. Ang pagpalambo sa sinudong simbahan nan importante ka nato ang pagpangalagad. Dili gayud mo lambo ang sinudong simbahan nato kung wala kita sa ato nga pagpangalagad. Ug walay purpose ang atong pagtuo sa atong pagsimba kanunay dinhi sa atong simbahan. Importante nga kining ato nga kinabuhi nan nagauban kita sa atong katilingban isip matuuhong katolikong Kristiyano sa pagpangalagad nga diin naa kanato ang values, mga birtud sa maayo nga katawhan sa Dios. Mamahimong hingpit kay tungod we follow Jesus and we serve Jesus. Karong adlaw usab gisaulog nato ang piyesta ni San Lorenzo, diakono ug martir. Purpose sa iyang kinabuhi nga diin he offered his life to the kingdom of God. He served the purpose in his life.
iyang gihatag ang iyang kaugalingon sa simbahan. Namatay siya pinaagi sa pagpangalagad sa simbahan. Kita kaha, unsa kaha ang atong purpose ni ining ato nga kinabuhi. Uban, ni ining sinudong simbahan nato. Dumdumo nato, we follow Jesus, we serve Jesus. Importante nga naa ka nato ang pagpangalagad. Amen? So let us pray that we may find meaning in life by serving God and our neighbor. Magampo ta, nga unta tagaan tag kusog, tagaan ta og kining ato nga maayo nga lawas aron kita makapagpadayon diha sa pagpangalagad sa atong Ginoo ug sa atong isig katawo. Then we will find the purpose in life. Ang meaning sa kinabuhi, dili gyud nato makit-an sa kalibutanhon nga mga butang. Ang meaning sa kinabuhi, purpose nato sa kinabuhi, makita gayud nato sa pagigugma nato sa Dios ug sa atong isig katawo. Amen? Ug mo na, tanawa pag-usab ang imong tapad. Tanawa imong tapad pag-usab. Tingna imong tapad, mga lagad kita. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Palihog manindog